दिसम बाबा को हारे फारे हुरी बोल केदा को बारे बारे बापला दो 3 अक्टो बन अपना लग्न नेल कते से ओका जखय बन बापला कना जे मिटेन अंश को लेते हुरी बोल कथा आबोना बांग कना जे थाला बापला रे जहां सिंदूर दान अक्टो बा भाषा पर होय कान तबन दो मजे सेरेंग थाला सेरेंग किंतु लेदा हुरी बोल कथा बना कना आबन कम बखन दो नोआ दो जहां को मेन दको नुकु दो आटकन होड़ा कथा हुरी बोल कथा दो हुरी बोल नोआ कथा दो आबो संताल जाति कथा कना अक्तरे हुरी बोल बे हिडले मारंग बुरु तो और को नितो आमदनी दनाव कते एकदम मुंडे लड़का हो जहां आकवा धर्म लगी ठीक बनु कोआ उनका धर्म लगी आबो जेफिट बनुआ ओका बिनती का कोन हेक ना कथा को सनामगला तुतली के बापला हो नोंकाना कथा लेके दा ठाकुर ठाकुर ना बापला गे माराम बुरु भाव रे बापला खना खाय एबार नितों कथा कना बापला दो 3 अक्टो बन अपना लग्न नेल कते से ओका जखय बन बापला कना बा चे लेका बन बापला कना खाय हाँ अब बापला दो आसल रे हुआ बेड़ा राकाब जिरी हिरी माने भोर अक्तो हुआ अच्छा सिंह बेटा नुकिने जहां होड़ा बापला हुआ कना नुकिना बापला जीवन रे दो नवा जीवन सिर्जन रे दो नुकिन बेड़ा राकाब अकिन करा अच्छा 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 माने ओना बेड़ा राकाब ओना इनेगे हुआ कना नवा जीवन ढार एहबो कना हाँ से नुई जित बेड़ा राकाब लेना नवा कथा के गोठाड़ गोटाय लगी आर को आबो उनका दंग सेरेज मेना अडी तो सेरेज मेना नोआ रे जखन को बापला सत कते जखन को तिंगुट किना कोने उनकिन को परचेवट किना उन रेगे ओने पे आकड़ा मोड़े आकड़ा को सिंदूर लोटम को सेरेña को नोआ एनेña को बजियत को रुया सेरियत को जियत कुड़ी को एनेña ओने एलो को एनेña को ताले ओंडे रे नोका आबो शास्त्र सेरेñ मेना जे बिलाय राकाब जिरी हिरी पूर्वे रिमिल रे जुगेट तिरी पूर्वे रिमिल रे जुगेट तिरी सरजम सकाम रे किए सिंदूर बूंदी कीदिया एंदुर मंदू दिसम बाबा को हारे फारे हुरी बोल केदा को बारे बारे माने नय तो अक्तो रेना अब जे अच्छा 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 नोडा मिटन हुरी बोल कथाटा जाम सेरेन तलारे ना कथा तलाते लेके तो थाले मिटेन अंश को लेते हुरी बोल कथा आबोना बांग कना जे थाला बापला रे जहां सिंदूर दान अक्तो बा भाषा पर होय कान तबन दो मजे सेरेंग थाला सेरेंग किंतु लेदा हुरी बोल कथा बना कना आबन कम बखन दो नोआ दो जहां को मेन दको नुकु दो आटकन होड़ा कथा बांग बाड़े होड़ा कथा हुरी बोल कथा दो हुरी बोल नोआ कथा दो आबो संताल जाति कथा कना नोआ दो सरी धर्म सिरवा रेना कथा बारधा बन मेना आबो हुरी बोल जखन तखन बाबन मेना आबो बापला समय बन मेना और जिलें जहां ताराम रे गज गुर रे बन देगा तबे हाना हुरी बोला नोआ हुरी बोलना कथा आलादा गया अच्छा हानकु हाना गज गुर ना जहां धर्म डाक ना बोल ओना आलादा गया और नोआ ना बोल आलादा गया तो नोआ दो हुरी बोल माने हुरी दो शिशिर जे ठाकुर के हुरी को मिताया हुरहुरते नोआ मंचपुरी अचुरोक कान जीवी तला रे हुरहुरे अचुरोक कान खातिर तेन दो हुरी को मिताया ताले आबो नय मारांग कथा दो हुरी बोल कथा दो आबो होड़ा कथा कना आबो दो बापला अक्तो रे हुरी बोल बे हिडले मारांग बुरु तो और को नितो आमदनी दनाव कते एकदम अडी सिदाय कोना जुग जापाक कोना आदि हावांग को जहां कुली कम आले इኛ उन बॉय होते इኛ 67 68 बछर बयस होइन तिñe आले दो सिदाय कोना दो से आरो इन बाबा ताको आरो आले 14 पुरुष दिन हर को मेल का संताल जाति को नेल का दो बापला रे दो हुरी बोल के को लई कदा हुरी बोल के को लेया जे हुरी बोलला हुरी और ओना पेधाव को नेया हुरी रे बोलला पेधाव को लेया ताले नोया हुरिया बोल को खोज कने हुरी दो आबो दो ठाकुर कने ठाकुर कथा बन कहा हां नोआ दो जको सिंदूर दान समय लगे हुरी बोल हुरी हुरी बोल हुरी अच्छा हुरी बोल पेधाव को ले ओने पेधाव सिंदूर खिसावे कान दो ओना हुरिया को कथा को दाड़े नुकिन ठन को खोज किन कना हाँ से ताले उनी दो हुरी दो ठाकुर कना एकदम एकदम नितो नोड केचे देरी हां नियो कथा जहां जे हिल्लो माराम बुरु कथा दो नानते कोन आमदनी कान थे किंतु भारत जगत साइदरम बाईसी ने कथा स्वीकार उक्ति लगती कान ताबोना मिलिका ने ठिला अचोक ना सहा लेदा को जे हुरी बोल कथा दो आबो सांतार सांताना बांग कना देखुआ कना तेहेन भारत जगत साइदरम बाईसी मन मानतान साइदरम गुरु और समय किसकु निदा टिका दाराम के ताबोना ता से बांग ने चल लेन गया सारना जेमन सांतार को धर्म बांग कना
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱭᱥᱤ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱨূᱯ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱧᱚᱜ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱨᱤᱵᱚᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟᱴᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢূᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱴᱷᱟকুরাᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱨূᱯ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱭ ᱴᱤᱠᱟᱣ ᱫᱟᱲᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱞᱞᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ হরিবোল কথা গে সাঁতার সাঁওতা রᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ এবং সারি ধর্ম রᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ জাহের বᱚᱸᱜᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱪᱚᱝ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱝ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱚᱞ ᱫᱤᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱤᱞᱞᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥবীকার ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥবীকার করতে দরকার কান তাবনা মন মানতান সাধন গুরু সময় কিসকু দাঁড়াই তেগে নিয়ে কথা কিন্তু বাঞ্চাও রুয়ার রেনা সান্তার সাঁওতারে জাম লেদা হিল্লো মনো গুরু বাবা হয় হ্যাঁ কথা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱵᱟᱹᱱᱛᱤᱭᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ কোনো কথা ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱫ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱮᱲᱟᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱦᱤᱨᱤ ᱯᱩᱨᱵᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱨᱮ ᱡᱩᱜᱮᱨ ᱛᱤᱨᱤ ᱯᱩᱨᱵᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱨᱮ ᱡᱩᱜᱮᱨ ᱛᱤᱨᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱤᱭᱮ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱵᱩᱸᱫᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟᱭ ᱟᱸᱫᱩᱨ ᱢᱟᱫᱩᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱮ ᱦᱩᱨᱤ ᱵᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱠᱫᱚম ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ একদম আবার ইয়ে হল কো এবার কথা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱩᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱨᱤ ᱛᱤᱥ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱦᱩᱨᱤ ᱛᱚᱛᱛᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱦᱩᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚᱛᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱤᱭᱟᱹᱭ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱪᱳᱭᱛᱚᱱᱱᱚ ᱫᱮᱵᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ নয় তো 700 বছর বাং হই কেন এখনো তাহলে আবো 700 বছর লাহারে আরো তিনাগ হাজার হাজার বছর লাহারে না আবো সমাজ ব্যবস্থা উন দো আবো তো বাপলা না বন উন দো নোয়া হুরি বল তো দিকু বা কথা কেন আবো তো বাবন মেন কানা একদম যে উনকু টিন হাতা করাবো উন লেখি দেবন ঠাকুর কথা তো আবো সান্তাড় কথা আদি হল কালে বাং দিকু কথা কানা নোয়া তো আদি তো তঞ্চক হই আদি নোয়া কথা হই কানা কথা কানা ভাষাবিদ চিতান রে হর তো আবো মানে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় চিতান হর তো বনু কোয়া সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ওনা বই রে মেনিদায় রেকর্ডে মেনদা যে অষ্টিক গোষ্ঠীয় ভাষাকে বাংলা চেদা বাংলা সংস্কৃত হিন্দি ওটা একটা ধর্ম ইয়ে ভাষা কো পড়ছি কয় কিছু না কাদা অষ্টিক গোষ্ঠী না ভাষা কোনা হেজ কানা তাহলে ঠাকুর কথা দো আবো হড় হপনাক কানা নুকু দো দিকোয়েন বামরে ঠাকুর দিনি দো বাং কানা একদম আবো দে শিশির যে ঠাকুর জীবী বন মেতায়া একদম ওটা কথা আমরা কেচে দা আর মেটেন কথা যে ঠাকুর কথা যে সান্তার কোয়া কানা নিয়ে কিন্তু গুরু বাবা সময় কিসকু টিকা দারাম কথায় আডি হড় মিদ ধরেন হড় ko lay thaba ঠাকুর da abo কথা bang kana ঠাকুর ঠাকুর নাওয়া কথা কানা আবার জমসিম বিনতি নাওয়া কথা কানা সিম জম ম্যাডাম জম সুক্রি জম নৌকা ko রর শ্রী কাদা ko না জমসিম বিনতি যে জমসিম মেটে বুঙ্গা মেনা তাবনাই গুরু বাবা যাই ব্যাখ্যায় এম তাবন গিয়ায় ওনা আডি মারাং কথা কান তা উনি দা মারে কথা কান তাবনা নই অন খন্দরন কাতে আবো সান্তার সাথে বাঁচাও না কামি কান তাবনা নিয়ে কিন্তু আডি মারাং এনএম কান তাবনা ওনা को लेके आदि पहिलो मिनट वीडियो ले थे दो गुरु बाबा समय किसको दो बुंगा भाव रगे बुंगा भाव कमी कान ताबना जो लिटो जेमन उदु पढ़ाव ले उना सिखो ले उनाय माने कथा रड़ सिरोगा उनाय इसी माने चाष बास सिखो का उनाय ओका लेका मिटे बापला बिहो कमिया नितो किन्तु उना कथा का पुनरावृत्ति करना मेरे का लेगनो जैसा अबोना कथा के आबो के बोन अस्वीकार थे ठाकुर कथा जेमन ले थे मजे में ले थे मान ले ताई तो आदो नोना लेकाते नितो अबो जतो मारिया जहाँ कथा साब काते के लहा अबोन नावा काते सिरजन बाबन करावा अब नावा काते ओना साकरात बात काते साकरात बन लहा अगुइदा ओना बाबन करावा एकदम अब तुम्हार सोरहाय बन हानते नाते इदा अब अमाबस्या ना अमाबस्या सोरहाय ओना बाको बंगा लिया को अमाबस्या बाबन बंगा नोआ कथा को मेनदा को सेरेंग को दोना कथा बाइले इदा अब नोआ अब सोरहाय पारम से नकना हना ये रे बोले पूछ रे तो सोरहाय दा बाबन सोरहाया पूछ बंगार बंगा पुरो बनु तबना नोआ दो हुल देना अरसंग बड़ी अरसंग बाबन बुझे कना एकदम তাহলে মেটে নিয়ে ব্যাখ্যা হোক কিন্তু আগু কা তোমরা মনমানতন সারতন গুলো সময় কিসকো পুষরে চিদা মানে চালাও কান্তা ওনা সোরহাই নিয়ে পইলো নিয়ে কিন্তু ইনতে নিজে নিয়াল কি দাসে আজম কে নিজে যে চেত না চিদা পুষরে কো
ᱥᱚᱨᱦᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱞ ᱞᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱝᱜᱽᱨᱟ ᱥᱮ ᱤᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤর ᱜᱮ কিন্তু হানতে ঠেলা পড়াম কানা কিন্তু ওনা গুরু বাবাকে সময় কিসকু গে নিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা এম কথা বাং সুরাই দ সুরাই চাঁদো মেনা তাবনা যাহা দ অমাবস্যা সেরেন ঝা লেতে গুরু বাবা চেম লেতে মাল হ্যাঁ হ্যাঁ কথা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱜᱚᱛᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱜᱨᱚᱱᱛᱷᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱥᱲᱟᱹᱣᱮᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱸᱰᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱩᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ একদম ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ একদম ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ একদম ᱫᱤᱠᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱮᱭᱟᱭ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱨᱚᱱᱛᱷᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ধরম জমসিম বিনতি পবিত্র উপাখ্যা ᱧᱩᱛᱩᱢ তে বাংলা তেকো ব্যাখ্যায়দা নুকু মিটাং হিন্দু মানে এমনি বাংলা মানে বিশ্ব দরবারে ইংলিশ প্রতিক্ষণ এআই টেকনোলজি রে বাংলা তেকো ব্যাখ্যায়দা একদম নট মানে কথা লে জুটি লাগতি কান তিয়া গুরু বাবা সময় কিসকো মানে সারি ধরম গ্রন্থ জমসিম বিনতি পিয়া হাটিং রে অল মেনা মি সান্তালি চিকিতে সে অল চিকিতে হ মেনা মিটা বাংলা ভাষাতে হর ভাষা হর কো লাগি গে আর মিটেন তো বাংলা ভাষাভাষী মানে আবো সান্তাল কানা বন যেমন বাঙালি মেনা গো বাংলা ভাষাতে অল কাদায় আর হ মানে ইংলিশ ভাষাতে সে ইংলিশ ভার্সন তে অল কাদায় ওনা কপি কিন্তু বাংলাতে মানে বাংলা কথাতে ওনা কিন্তু মানে মানে চেক কপি টাকা চেক কিন্তু না দাও কিন্তু মডার্ন টেকনোলজি রে নোয়া কো উনকু কো ব্যাখ্যায় দেখো নিয়ে এবং কিন্তু মানে মিটেন আবো সান্তালি ইউটিউব গে নিয়ে কথা গুরু বাবা সময় কিসকো আনা পুঁথি কিন্তু বাংলা ভাষাতে এত ছিরা কিন কথোপকথন তালাতে আর্থিক কানা পে আজম লেকান পে হাহারা নিতো ওনা বাংলা পুঁথিও দমে ডিমান্ড কানা আবো মানে চেন লিয়া খায় বাংলা মানে বাংলা ভাষা ইতিকথা চেক না জমসিম বিনতির হ্যাঁ জমসিম বিনতি ইতিকথা জমসিম বিনতি ইতিকথা কিন্তু নিয়ে কিন্তু চেক কো মেতা কানা কো অ্যামাজন রে ᱧᱟᱢᱚᱜ কানা আরহো নিয়ে পুঁথি দমে সেলক কানা ও বাঙালি মানে মানে ও বাঙালি আদিবাসী কো নিয়ে কো বই কো ধাতাক দাকো আর নিয়ে মানে না যে এআই মাধ্যমতে মানে বাংলাতে এত ছিরা কথোপকথন তালাতে জমসিম বিনতি আর্থিক আডি মিটেন সান্তার জাতি নিকাতা দমে মিটেন ভাইরাল কান তাবনা কান নিয়ে পে আজম দারে আপে ইউটিউব চ্যানেল নিতুম সার চেক কানা মিটেন ইউটিউব নিতুম হাড়িং দেখা যায় হোক আপে নিয়াল দারে আপে কা কিন্তু হয় যে মিটেন আবো তালারে আবুনা কথা আর্থিক কানা বাংলাতে নি কিন্তু মিটেন অ্যাডভান্স লাহা কানা বন কিন্তু বই বইতে হয় যে কথা কো আবুনা কানা আবো গে বন লেদা বাং কানা নি কিন্তু গুরু বাবা জোর না 1995 খন সাই ধরম বাসি তালাতে ব্যাখ্যা তালাতে আগুই তাবনা ইদি তাবনা নিয়ে মিটেন আবুনা কানা নি আবুনা কথা গে আর্থিক দেয় নিয়ে তো কিন্তু যত গড় সে সারা দরকারক কান তাবনা যাহাম লে থে খালি মেকা দল হ্যাঁ তাহলে নোয়া আবো কথা কানা আবো বাপলা তালারে ননমারাং হিস বিনা বাপলা তালারে গে আবো দো নোয়া সিরজন রড় আর্থিক কানা বাপলা দো হুয়ুগ কানা সিরজন রড় রাহালেনা পোংড়া পাচা করেনা ধর্মীয় রান্দা কানা একদম বাপলা বেগর এমনি কি গিদ্রে পিদে বাকো হুয়ুগা হুয়ুগা কো কিন্তু ওনা দো সমাজ ধর্মীয় করণ দো বাং হুয়ুগা আম যে মিটাং আবো জাতি বেগর এটা হচ্ছে আবো অষ্টিক গোষ্ঠী রেন আবো যা মায়াম মেনা দো এটা জাতি সঙ্গে মায়াং বাবুর সড়ো চোয়া লিটে নয় আবো হাটিং মেনা নোয়া ইন্ডিজিনাসনেস আবো এটা সঙ্গে বাবন পাইলা বা গানোয়া ওনা হতে আবো সমাজ ব্যবস্থা রে মিদ জাতি মিদ ধরম আবো অকয় হানতে অকয় নতে হানিয়া ধরম নিয়া ধরম আরে নুকু যাহাই কো মুন্ডে লড়কা হো যাহাই আকwa ধরম লেগে ঠিক বানু কোয়া উনকো ধরম লেগে আবো জেফিট বানুয়া আপনারা কলসা মাঙ্গল কাতে হাঙ্কো মুরই বন পেরে না চেষ্টা বন লগাও না ওরা ওদা কোন কো উনকো তো তলং চিকি কো উডুক কাদা অল চিকি বাকো তাও কাদা তো বাকো আপনার কথা কো বাকো আপনার উনকো তলং চিকি উডুক কানা আরো তিনি উনকো এত উডুক কাদা কো তাহলে আবো যাহা কথা হর বাইবা তো আবো উনকো লাগি আবো যেতি দরজ গরজ মেদা জরনা দুকনা কথা বাং কান তাবনা আদা নডা মিটে কথাই লিয়া যাহা কথাম লে তে যে হয় যে মিটে আবো তালা রে আবো গে ঠিলাও লাহাই কো বন হাঙ্কু কা মিটেন জিনিস খামতি কানা যাই নিন সান্তালি টুডে মানে আবো সোশ্যাল মিডিয়া বন কামি কানা সে কামি কানি মিটেন জিনিস খামতি কানা আবো শুধু বাংলাতে কাটি চুন লে লাহা কানা আর সান্তালিতে বন লেদা কিন্তু যাহা জিনিসটা দরকার কান তাবনা হিন্দি ভাষাভাষীতে আবনা সান্তালি সারি ধরম কথা বাং লিও কানা নিয়ে আমরা খামতি কান তাবনা নি সমাজ না তায়ম সে কাটি থান কানা কিন্তু অন্তে যে হিন্দি ভাষাভাষী হিন্দি বলয় রে মেনা কো হর
নুকু সানানা চেতে বানুয়া কিন্তু নুকু ধরতো হিন্দিতে এত চেরা করে দিতে আছে হিন্দি ভাষাভাষীকে আবু মানে ভারত দিশমরা কাটি ভাগটা বেশি গিয়ে বুঝো হাতাও সুবিধা কান কিন্তু আবু বাংলাতে রড় দাবন কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী ঠেন গে কিছু তাই না কিন্তু মূল যা আবু সান্তাল কোয়া ভারত মানে চলে ঝাড়খণ্ড বিহার উড়িষ্যা নন্তে কিন্তু উনি জমসিম বিনতে সাইদ মতো না চর্চা প্রচার খুব কম গেতা বনা হয় যে হিন্দিতে যদি চর্চা প্রচার যদি হই তবে না কাটি যা মনে হয় কোয়া না ভারত দিশম রে যাই को सरकार को चला दे नुकु ठन किंतु लुतुरे रेबेट को एनते रहो अब दबो जित को रचो कदा भारत पश्चिम बंग राज्य सरकार ठन कोन साइधरम बर बिल पास करते केंद्र बर मेजा कदा कि पार्लियामेंट रो बार पे तारको कोनो राहा कोनो चेष्टा एबन हिंदी ते काटी रसा रखा जन्ने अब जहां हम ले थे दो ना सेरेंग हरिबोल कथा था और सेरेंग लेते किंतु हरिबोल कथा मेना तबना और मिटन कथा नोडे जुटी दो ओंडा बापला चला कदा मेटे जिनिस भागे जिनिस नाम किदा ओडन को ना पे आखड़ा बाखले दे बांग एने को सेरे ओंडे मिटन सेरेंग ना बहुत तुतुल कथा दे तुतुल को तो बाड़ियत को से कुड़ा तरफ रन गे ओना मिटन कुड़ी पर मिटन आयो हर मिटन सेरेंग थे माने ओकारन को बाड़ियत को अकारन को बहुत तुतुल को ओंडे सेरेंग थे ओंडे हो जे मिटन तुतुल को माने को हे कना को इदी लगी गे तुतुल लगी गे ताला कुड़ी उड़ा रे दो हर दो बांग कना बांग आरो नवा कथा आरो नोका सिरिज मेना जे बाड़ियत को दूर दूर बोलो एना को बहुत तुतुल सेरेंग चल लेदा है सेरेंग नवा कथा लेदा बाड़ियत को दूर दूर बोलो एना को बहुत तुतुल फलना अतुरेन बाड़ियत को मारे अतुरेन बहुत तुतुल को नवा जे मिटा ओना सेरेंग कथा मेना दो ओकारेन बाड़ियत को ओकारेन बहुत तुतुल को ओकारेन मंदन भेड़ को आने से ठीक 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 है अरे तीन शास्त्र कथा मेना ये फलना अतुरेन बाड़ियत को भारे अतुरेन तुतुल को फलना अतुरेन मदन भेड़ को आदो नवा ने नॉन कना जहा कथा मेना दो सेरेंग अब सेरेंग नवा कथा हम सेरेंग पिछु कते किंतु समाज दर्शन लाए तब एकदम एबार आर मटे कथा नोडा बाड़ियत को जे कुड़ी हपन बाको चला ना अब मटेन ले है भोज से आर नदी हना पार से नदिया सारी कथा ले पर मतेन कुड़ी हपन बाड़ियत को जो कना ओना सेरेंग मटेन सेरेंग गे थे जे कोई